ଆପଣ ତ କଞ୍ଚା ମାଛ ଢେରେ ଖାଇଥିବେ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। Agora você daqui, vai. Nada. Ela coloca a roda lá, tá? Tá fazendo? Ela roda lá. Com a goleira lá. Goleira. E não tá lá. Outra não tá pra lá. Abre o bolo. Agora abre o bolo, você vai. Pokoknya dorong aja, Arthur. Itu dulu. Apa? Kita situ. Hah? Tela ini kan tela. Halo jangan gitu. Ini tela, dari gue lah. Apa? Mata di situ. Yes. Tahu. Lalu apa? Hilang apa? Itu pula. Bisa bisa pokok jadinya halo coba sih. Masa tiap-tiap ya? बंधा सरीगला एक आम ये चूल्हे आम पोड़ा आम देसी जुगाड़ एक निआर पकड़ा चूल्हे पची ए खोल देखा कौन कौन जानी नहीं कौन देखा खोली दवा खोल जी ये तैयारी एबे देखिए खाइबा टे केमी लागू देखिए बढ़िया हो
ଆପଣ ବି ନିଜର ଘରେ ଏଇନା କରି ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।